जय जगन्नाथ आपण मानक प्रज्योतिषवाल चैनल को स्वागत। आज आरंभ करने को जाऊँगी भगवान प्रसाद सीरीज। ये सीरीज भितर आपण देखा पाइबे नाना प्रकार प्रसाद। आज से प्रसाद भितर मु मो जगा कालिया रसगोल्ला दिवस रे प्रस्तुत करछि रसगोल्ला। चलतु एबे जानिबा प्रस्तुत प्रणाली। मु एठी गोटे बड़ पात्र नेइची सेथिरे पाखापाखि 2 लिटर क्षीर नेइची। प्रथमे गैस को हाई फ्लेम रे फुटिबा पई छाड़ी देबे। टिके फुटी आसिले गैस को स्लो करी देबे। देखंतु एथिरे भी सर पड़ी आसिलानी। एबे एथिरे 2 चम्मच मु विनेगार पकेइची। आपण क्षीर न छिंडिला पर्यंत विनेगार पकई पारिबे। मु एठी गोटे छोटो टिप्स दउची। आपण विनेगार परिवर्ते लेंबू रस बा दही व्यवहार करि परिबे। किंतु विनेगार बहुत भल, कारण लेंबू रस पकेइले पितार टेस्ट टिके जणा पड़े। देखंतु एबे छेना छिंडी गलानी, क्षीर पानी रे परिवर्तन हेई गलानी। पानीर रंग हल्का सबुज धला देखा गलानी। एबे छेना हबार मात्र 2 ରୁ 3 मिनिट भितर गैस बंद करदेबे। गोटे छोट टिप्स पुणी थरे, बेसी समय गरम पानी रे छेना को छाड़िबे नहीं, नहले छेना टाण हो जिवो। एबे गोटे छणा साहाय्य ताकू छाणी देबे। एबे सेतिरे किछि पानी देई करी धोई देबे। तापरे ताकू भल भाबरे चिपुड़ देई गोटे पात्र रे रखी घोड़ई देबे। पुणी थले मु आपन गोटे टिप्स दउची। आपण चाहिए जदि एई छेना को पतला कनारे बांधी तापरे ओजनिया जिनस 5 ରୁ 7 मिनिट रखिबा परे आपण ताको टंगेई पारिबे। किंतु मु एमती डायरेक्ट करे। एमिति एतिकी खाली ध्यान रखिबे छेनाले पानी रहिबो नाही। एई छेना को आपण अध घंटा पर्यंत रखि पारिबे। एबे गोटे कढ़ई रे गोटे ताटिया चीनी आउ 4 ताटिया पानी देबे। ताकू गरम हवा पाई छाड़ी देबे। एठी सीरा करिवार आवश्यकता नहीं। एही समय भितरे छेना को गोटे बड़ प्लेट रे बाहर कर देबे। सेथिरे 2 ରୁ 3ଟି गुजराती आपण छेची पारिबे। देखंतु मु एठी आपण केमती देखि दउची। छेना को प्रथमे गोटे बड़ प्लेट रे बाहर कर देली। तापरे आपण जो देखिथिबा 2ଟି गुजराती ताकू छेची करी आपण पकेई देबे। तापरे गोटे चम्मच मैदा आपण पकेइबे। आपण मु एठी पुणी आ गोटे टिप्स दउची। एठी मु मैदार यूज करची। आपण चाहिबे जदि एठी सुजी अटा नहले कॉर्नफ्लोर रो यूज कर परिबे। सेमिति किछि नाही, आपण जा हेले ताहा यूज कर परिबे। देखंतु मो हाथ पापुली साहाय्य ताकू दलुची। आपण मु जेमती वीडियो रे जेमती चकुडुची आपण सेमिति चकडिया पई चेष्टा करिवे। प्राय 10 मिनिट आपण को लागि जिवो छेना चिकन हबा पई। आपण सेमिति चकडिवे। एठी पुणी थरे मु आपण को गोटे छोटो टिप्स दउची। आपण को जदि छेनाटा टाण लागुची ताहले सेथिरे टिके पानी छिंची पारिबे। पानी छिंची आपण कौन करिवे चकड़ी पारिबे। जदि आपण को छेना टिके नरम लागुची ताहले आपण मैदार यूज कर परिबे। जदि आपण सुजी अटा कि कॉर्नफ्लोर यूज करूचंती ताहले मध्ये आपण जहा यूज करचंती ताहा यूज कर परिबे। देखंतु आपण टिके कष्ट करिया को पड़िबो। टिके भल भाबरे चकडिया पड़िबो, कारण एईटा रसगोल्लार मेन जिनस होची चकडिबा। कारण आपण जदि भल भाबरे ताकू न चकडिबे ताहले रसगोल्ला बिल्कुल भी भल हबो नाही। परे आपण को ही असुविधा हबा को पड़िबो। केमती कि सेटा भांगी जाई परी, नहले सेटा फाटी जिवो, नहले आपण चाहिबे जदि देखिबे जे सेटा फुलिबो नाही। तेणु आपण जे ताको भल भाबरे चकडिबे जेमती छेना पूरा चिकन हो जिवो, जेमिति ता भितरे बांधी रहिबो। आउ एतिकी भी मने रखिबे आपण जहाँ भी छेना बांधिबा पई यूज करचंती जेमती कि मैदा सुजी अटा कि कॉर्नफ्लोर जहाँ भी यूज करचंती ताकू कौन करिवे बहुत कम परिमाण रे देबे, बेसी देबे नाही। बेसी देले
ଆପଣଙ୍କର ରସଗୋଲା ମଧ୍ୟ ଫୁଲିବ ନାହିଁ, ରସଗୋଲାର ଟେଷ୍ଟ ବି ଆସିବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ତାକୁ ବେଶୀ ଦେବେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଛେନାଟି ଭଲ ଭାବରେ ପୁରା ଚକଟି ହେଇଯାଇଛି, ଛେନା ବି ଚିକଣ ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଛେନା ବିଲକୁଲ ବି ଭାଙ୍ଗୁ ନାହିଁ। ତାକୁ ଏବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୁଳା କରିଦେଲି। ତାପରେ ଏଇ ଗୋଟେ ଗୁଳାରୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ବଲ୍ ସାଇଜ୍ର କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଛୋଟ ଛୋଟ କେମିତି ବଲ୍ ସାଇଜ୍ର କରୁଛି, ସେମିତି ଆପଣ ବଲ୍ ସାଇଜ୍ର କରି କ'ଣ କରିବେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୁଳା କରିବେ। ନିଜର ପାପୁଲି ସାହାଯ୍ୟରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବଲ୍ ଆକାର ସାଇଜ୍ ଦେବେ, ବେଶୀ ବଡ଼ କରିବେ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଛୋଟ ସାଇଜ୍ ହେବ ସେମିତି କରିବେ, କାରଣ ଆର ସାଇଜ୍ ମନେ ରଖିବେ ଯେ ଆର ସାଇଜ୍ ଡବଲ୍ ହେଇଯିବ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ବେଶୀ ବଡ଼ କରିବେ ନାହିଁ। ଯେତେ ବଡ଼ କରିବେ ଆପଣ ଫାଟିଯିବାର କି ଭାଙ୍ଗିଯିବାର ଚାନ୍ସ ରହିବ। ତେଣୁ ବିଲକୁଲ ବେଶୀ ବଡ଼ କରିବେ ନାହିଁ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୁଳା କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ହାତ ସାହାଯ୍ୟରେ ତାକୁ ବଲ୍ର ସାଇଜ୍ ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଦେଖାଉଛି, ବଲ୍ର ସାଇଜ୍ ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଟିକେ ସେଥିରେ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଯେ ଯେମିତି ଟିକେ ଫାଟିଲା ଭଳିଆ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଫାଟିବାର ନୁହେଁ। ତ ଏମିତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁ ଗୁଳା ତିଆରି କରିସାରିଲିଣି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛେନାର ଗୁଳା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲାଣି। ସେଇ ସମୟ ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିନି ପାଣି ବି ଫୁଟି ଆସିଲାଣି। ତାକୁ ବେଶୀ ସମୟ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ବି ଦେବେ ନାହିଁ, ଜଷ୍ଟ ହାଲକା ଫୁଟି ଆସିଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଗ୍ୟାସ୍ ଟିକେ ସ୍ଲୋ କରିଦେବେ। ସ୍ଲୋ କରି ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇ ଚିନି ପାଣିରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଏଇ ରସଗୋଲାର ବଲ୍ କ'ଣ କରିବେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ପକେଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୋଲ ଗୋଲ ବଲ୍ ହେଇଛି ଛେନାର ବଲ୍, ତାକୁ ମୁଁ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ସ୍ଲୋ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ପକାଉଛି। ଚିନି ପାଣିରେ ପକାଇବେ। ଏତି ମନେ ରଖିବେ, ଶିରା କରିବାର କୌଣସି ବି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ କି ଆମେ ଯେଉଁ କହୁ ଗୋଟିଏ ତାର, ତ ସେ ଗୋଟିଏ ତାରର ବି କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଜଷ୍ଟ ଚିନି ପାଣି ଖାଲି ଫୁଟିବା ଦରକାର। ଟିକେ ଫୁଟିଗଲେ ଏଇ ବଲ୍କୁ ଆପଣ ଧୀରେ କରି ପାଣିରେ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଏବେ ସ୍ଲୋ ଗ୍ୟାସ୍ କରି ତାକୁ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଦେବେ, ଆଉ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଘୋଡ଼ଣୀ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେମିତି ଫାଙ୍କା ବିଲକୁଲ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଫାଙ୍କା ଛାଡ଼ିଲେ ସବୁ ତାର ଗ୍ୟାସ୍ ପଳେଇଯିବ, ଭଲ ଭାବରେ ରସଗୋଲା ଫୁଲିବ ନାହିଁ, ଫାଟିଯିବାର ଚାନ୍ସ ବି ରହିଛି। ତ ତେଣୁକରି ଆପଣ ଘୋଡ଼ଣୀ ଦେବେ। ଏଠି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଟିପ୍ସ ମଧ୍ୟ କହୁଛି, ବାରମ୍ବାର ଘୋଡ଼ଣୀ ଖୋଲିବେ ନାହିଁ। ଏମିତି କଲେ ତାର ଟେମ୍ପରେଚର କମ୍ ବେଶୀ ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ରସଗୋଲା ଫୁଲିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଫୁଲିବ ପୁଣି ଥରେ ଶୁକୁଡ଼ିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସମୟ ଭିତରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପାତ୍ରରେ ବାହାର କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ସମୟ ହେଇ ଆସିଲାଣି, ରସଗୋଲା ବି ନିଜ ସାଇଜ୍ରୁ ଡବଲ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ରସଗୋଲା ସାଇଜ୍ କେମିତି ଡବଲ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତା ଛଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ ରସଗୋଲା ବି ଏବେ ଉପରେ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଉପରେ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଟିପ୍ସ ଦେଉଛି, ରସଗୋଲା ହେଇଗଲା ବୋଲି ଆପଣ ଦୁଇଟି ବାଟ ଅଛି ଜାଣିବାର। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଗରମ ହେବା ସମୟରେ ଆପଣ ଏବେ ଯେଉଁ ଦେଖିଲେ, ଯଦି ରସଗୋଲାଟା ଭାସୁଥିବ ତାହେଲେ ସେଟା ହେଇନି। ଯଦି ରସଗୋଲାଟା ତଳକୁ ହେଇଯିବ, ଜାଣିବେ ରସଗୋଲାଟା ପୁରା ସିଝିଗଲାଣି, ଆପଣ ରସଗୋଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ବାଟ ହେଉଛି ରସଗୋଲାରୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଜଷ୍ଟ ଚିପୁଡ଼ି ଦେଲେ, ଯଦି ସେ ପୁଣି ଥରେ ଫୁଲିଯିବ ତାହେଲେ ଜାଣିବେ ଯେ ଏଠି ରସଗୋଲା ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ରସଗୋଲା ହେଇଗଲାଣି, କେମିତି ତଳକୁ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଫୁଲିକରି ରହିନାହିଁ। ଏବେ ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ, କରି ସେଇ ରସଗୋଲାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଯେଉଁ ଜାଗା ଥିଲା ମୁଁ ଆଇସ୍ ପକାଇଥିଲି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ବାହାର କରି ଡାଇରେକ୍ଟ କିଛି ସମୟ ୱେଟ୍ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଠି ଟିପ୍ସ ଦେଉଛି କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପକାଇଲି, କାରଣ ମୁଁ ଯଦି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପକାଇ ଦେଉଛି ତାହେଲେ ସିଏ କ'ଣ ହେବ, ସେମିତି ଫୁଲିକରି ରହିବ, ସିକୁଡ଼ି ଯିବନି, ପତଲା ହେଇଯିବନି, ପୁଣି ଚେପା ହେଇଯିବନି, ସେମିତି ରହିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆକୁ 5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ିଦେବେ। 5 ମିନିଟ୍ ପରେ କ'ଣ କରିବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗାରେ ତାକୁ ନେଇଯିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ରସଗୋଲାଟା ଅଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ କେମିତି ନେଉଛି, ସେମିତି ଆପଣ ନେଇଯିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ସବୁ ରସଗୋଲାକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗାକୁ ନେଇ ଆସିଛି, ଭଲ ପାତ୍ରକୁ ନେଇ ଆସିଛି। ଏବେ ବଞ୍ଚିଥିବା ଚିନି ଶିରାକୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ତା ଉପରେ ପକାଇ ଦେବେ।
तापरे काजू आलमंड नहले पिस्ता किसमिस सेटा आपणक इच्छा मुताबिक जहाँ हेले भी गार्निश कर ता सहित आपण गुलाब जल रे मध्य आपण किछि गोटे चामच के अधा चामच पकई परिवे जहाँद्वारा तार बास्ना मध्य बहुत बढ़ी जीव। प्रस्तुत हो गला आपणकर तुला भली नरम ओडिशार प्रसिद्ध मिठा रसगोल्ला। आपण ताकू गरम गरम नले फ्रिज रखी ठंडा करी मध्य खाई परिवे। आशा करछि वीडियोटी आपको बहुत पसंद आसीथिबो। जदि आछि ताले ए चैनल को जल्दी करी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दियंतु।